up and he will be delivering also a speech here. Narae Takbir, Allahu Akbar, Narae Risalat, Ya Rasul, Narae Haidari. Ya Ali. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بابا سے بلند بارگاہ رسالت میں تحفہ درود پاک پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی. جس میں پاس شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا وہ گیا کیا گیا، ایک تصویر تھی جو مٹاتی گئی، یہ غلط ہے مسلمان مارا گیا. بدنصیب و شہنشاہ کونین سے، صاحب قربت قاب قوسین سے، تم نے کی دشمنی ہم نے کی دوستی، کیا تمہیں مل گیا کیا ہمارا گیا. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بغیر کسی تمہید کے اگر آپ اسلام کی شوکت کو سمجھنا چاہتے ہیں، اگر اسلام کی عظمت کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں، تو بانی اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شوکت کو سمجھنا پڑے گا. اس لیے کہ مکہ کی عظمت مکی کی عظمت سے ہوا کرتی ہے. کعبہ بڑا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ بیت اللہ ہے. گنبد خضرا عظیم کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ رسول کریم کا مکان ہے. تو مکہ کی عظمت مکی کی عظمت سے ہوا کرتی ہے. دوستو اس وقت تم کیا جواب دو گے جب چند قوموں کے افراد تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوں گے؟ یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے، یہ اہل ہنود ہے، اور ایک غیر مسلم یہ کہہ رہا ہوگا کہ اے مسلمانوں، ہمارے رہنما کا حال تم پوچھنا چاہتے ہو؟ تو ہم جسے رام کہتے ہیں، ہم جسے لشمن کہتے ہیں، آؤ اس کی توانائیوں کو سمجھو، آؤ اس کی طاقت و قوت کو سمجھو. اس نے ایک بہت بھاری کمان کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے. دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے مسلمانوں، ہمارے نبی کا حال تم پوچھنا چاہتے ہو؟ تو ہمارا نبی ایسا نبی تھا، ایسا رسول تھا کہ اس نے کوڑھیوں کو اچھا کر دیا تھا، اندھوں کو بینا کر دیا تھا. تیسری طرف حضرت موسیٰ کے ماننے والے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے مسلمانوں، تم ہمارے نبی کا حال پوچھنا چاہتے ہو؟ تو ہمارا نبی ایسا نبی تھا، ایسا رسول تھا کہ اس نے پتھروں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے تھے، اور کوہ طور پر رب تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوا تھا. تو دوستو ہر ایک اپنے اپنے مرکز عقیدت کی تعریف کر رہا ہوگا. دوستو اس وقت اگر تم سے تمہارے رسول کے بارے میں یہ پوچھ لیا گیا کہ تم اپنے رسول کے بارے میں تم کیا تاثرات پیش کر سکتے ہو، تو دوستو کیا تم اپنے رسول کے بارے میں یہی کہو گے کہ ہمارا رسول تو مر کر کے مٹی میں مٹی ہو گیا، ہمارا رسول تو پیٹھ کے پیچھے کی خبر بھی نہیں جانتا تھا، ہمارا رسول تو اس کا مرتبہ اتنا ہے جتنا ایک چھوٹے بھیا کا مرتبہ ہوا کرتا ہے؟ دوستو جب تم اس قسم کی باتیں کرو گے تو یہ ماننے والے یہی کہیں گے کہ اے مسلمانوں، پھر تو تمہارے رسول سے ہمارے رسول اچھے ہیں، تمہارے رسول سے تمہارے نبی سے ہمارا نبی اچھا ہے. مگر دوستو اگر اس موقع پر مجھے بولنے کی اجازت دی گئی تو خدا کی قسم میں کہوں گا کہ اے دھنش کے توڑنے والے، ارے تو نے اسی دنیا کی مادی دھنش کو توڑا تھا اور پوری طاقت و قوت سے توڑا تھا، مگر میرے رسول نے تو چمکتے ہوئے چاند کو اپنی انگلیت پاک کے اشارے سے توڑ دیا تھا. اور اے حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں، حضرت عیسیٰ پر میرے ماں باپ قربان، حضرت عیسیٰ کے پائے ناز پر میری زندگی کی ساری نہرائیاں قربان.
बड़ा मौजज़ा था कि हज़रत ईसा ने मुर्दों को जिंदा कर दिया था, कोढ़ियों को अच्छा कर दिया था। मगर याद रखना, मुर्दा उसे कहते हैं कि जिसमें रूह की सलाहियत हो और रूह मौजूद न हो। उस मुर्दा उसे न कहा जाएगा कि जिसमें रूह की सलाहियत ही न हो। इस माइक को आप मुर्दा नहीं कह सकते, इसलिए कि इसके अंदर रूह की सलाहियत ही नहीं है। तो मुर्दा उसे कहते हैं कि जिसमें रूह की सलाहियत हो मगर रूह मौजूद न हो। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या मतलब मुर्दों को जिंदा किया था? मतलब ये है कि निकली हुई रूह को वापस पलटा दिया था। मगर मेरे रसूल ने तो बेजान कंकरियों में रूह डाल करके अपनी नबूवत और रिसालत का इकरार करवा लिया था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। और ऐ हजरत मूसा के मानने वालों, याद रखना, हजरत मूसा ने अगर पत्थरों से पानी के चश्मे जारी किए तो मेरे रसूल ने अपनी उंगलियों की घाइयों से पानी जारी कर दिया था। अगर हजरत मूसा ने कोहे तूर पर रब तबारक व तआला से कलाम किया था तो मेरे रसूल ने अर्श अजीम पर कलाम किया था। और ऐ हजरत मूसा के मानने वालों, अरे याद रखना, हजरत मूसा के लिए कानून था कि ऐ मूसा, कुछ लेना है तो तूर पर आओ, कुछ कहना है तो तूर पर आओ, कुछ सुनना है तो तूर पर आओ, तौरात लेनी है तो तूर पर आओ, बात करनी है तो तूर पर आओ, कलाम करना है तो तूर पर आओ। मगर दोस्तों, ये महबूब का मामला है, ये हबीब का मामला है कि ऐ महबूब, अरे तुम्हें कुछ कहना है तो काबे में जाने की जरूरत नहीं है। ऐ महबूब, तुम्हें कुछ कहना है तो सफा और मरवा पर जाने की जरूरत नहीं है। ऐ महबूब, तुम्हें कुछ कहना है तो मकाम इब्राहिम पर भी जाने की जरूरत नहीं है। ऐ महबूब, अरे तुम्हें कुछ कहना है तो आबे ज़मज़म पर भी जाने की जरूरत नहीं है। ऐ महबूब, इंतहा की बात तो ये हो गई कि ऐ महबूब, अरे तुम्हें कुछ कहना है तो बैतुल मुक़द्दस में भी जाने की जरूरत नहीं है। अरे प्यारे, नजरें उठा दो तो किबला बदल दिया जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। सुभान अल्लाह।